Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moje, danas opet nećemo ništa da kuvamo, ali hoću i morat ću da podijelim sa vama svoje praktično znanje, svoje praktično iskustvo o tome kako se što duže da sačuva zeleniš koji mi koristimo začinsko bilje u kućnim uslovima. Joj, vi nemate pojma koliko puta su me pitali kako ja to radim. Hoćemo da pogledamo. Lično ja jako često koristim korijandar, moju omiljenu mirođiju, bosiljak, jako draga za mene biljka, obavezno peršun, također nana, menta i majčina dušica, ruzmarin, kako bez ruzmarina. I dosta često koristim žalfiju. To su osnovne. Ima još drugih biljke, ali ja ovo koristim najčešće. I znate mene, ne mogu ja bez trikova i ne mogu ja bez zagonetki. I prva zagonetka glasi: a zašto sam raspodijelila začinsko bilje na dvije različite daske? U čemu je štos? Obratite pažnju kakve su to biljke. I prva razlika koja odmah upada u oči jeste: ovo je tako mekano, nežno, vidite kako su stablike mekane, a ovdje su stablike drvenkaste. Tako da uslovno podijeljeno mekano začinsko bilje i drvenkasto začinsko bilje, oni zahtijevaju različiti tretman. Ja predlažem da mi prvo počnemo da radimo na mekanom začinskom bilju. Ima opet trikova, pa pažljivo pogledajte moju epizodu. Obično na kaleniću ja kupujem ovakvim vezicama začinsko bilje. I vidite, oni su zavezani sa gumicom. Kako to izgleda? Kao buket cveća, jel da? Onda tako i treba da tretiramo mekano začinsko bilje. Ali prvo obavezno da skinemo gumicu. Buket cveća zahtjeva važno. Ja ću da koristim čaše i sipam negdje centimetar i po čiste vode. I sad, kao buket cveća, ja stavljam naše začinsko bilje u vasnu. Evo, peršun je otišao. Sad ću ja da stavim korijandar. I tako, sve da dotakne vodu. Dobro. Sad ću ja da stavim mirođiju. Dobro. Kao buket cveća. Isto tako ćemo da postupimo i sa bosiljkom. I zlatno pravilo čuvanja zeleniša na duže vrijeme jeste da začinsko bilje mora da ostane suvo dok ne počnete da ga koristite potpuno suvo, jer vlaga ubije začinsko bilje. Koliko preterana vlaga može da ubije začinsko bilje i nećete moći ništa da sačuvate, ipak moramo da održavamo mikroklimu za svaku začinsku biljku. I onda ja odozgo stavit ću kesu, celofan kesu. I malko ću da pričvrstim sa štipaljkom. Tako da nam vlaga nigdje ne ide. Pripremili smo začinsko bilje za duže čuvanje. Peršun, mirođe, korijandar idu u frižider. Bosiljak ne smije da ide u frižider jer može da potamlje. I onda mi njega čuvamo na sobnoj temperaturi tamo gdje ima manje svetla. Očekujem pitanje, gdje ja da čuvam toliko začinskog bilja da je još ovolike visine u običnom frižideru? Dobro. Ako nemate mjesta na redovnim policama, uvijek možemo to da čuvamo u vratima. Vidite kako lijepo sve staje. Eto, to je peršun. Evo naša mirođija.
И ево наш коријандар. Овако припремljeno зачинско биле, koje smo stavili kao buket cveće, možete izdržati u frižideru do 10 dana do 2 nedelje, ali sa uslovom. Svaki drugi, treći dan menjajte vodu. Postupak pripreme za čuvanje na duže vreme sa drvenkastim začinskim biljem lijepo se razlikuju. Zato što, ajde da pogledamo zašto. Uzimamo čisti salvet i samo malko da poprskamo sa čistom vodom. Tako da salvet jeste vlažni, ali ne tako da curi voda iz njega. Uzimamo biljku i pokrivamo to. Stavljamo u neki kontejner koji se lijepo zatvara. Ovdje možemo da stavimo obeležje ruzmarin i po istom postupku sa svim ostalim začinskim biljem. Tako, sad ide žalfija, pokrivamo i u lijepu posudicu. Rosmarin, žalfija. I ovako pripremljeno začinsko bilje opet ide u frižider, ali je sad opet drugačija. U onu kutiju gdje čuvamo voće i povrće. Tamo. Eto naše nane, žalfija, ruzmarina i majčina dušica. To je moj omiljeni način čuvanja začinskog bilja, zato što ja volim da koristim sveže začinsko bilje. Da, postoji drugi načini i da sušimo i da zamrzavamo, ali to su odvojene tehnologije i javite mi u komentarima ako ste zainteresovani za takvu epizodu.